अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। खान साहब की जो मुलाकात हुई है, टोटल ये 38 मिनट की मुलाकात थी। और खान साहब की अपने रहनुमाओं के साथ, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, सफजादा हामिद रज़ा साहब थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे। तो ये इनकी जो मुलाकात थी। और पाँचवें कौन थे? बहरहाल ये 5 रुकनी वफ़द था जिससे खान साहब की मुलाकात हुई है। और हुआ ये कि पहले तो खान साहब जब ये बैठे थे तो खान साहब ऊपर से आए, तो खान साहब ने सारा पहले तो खान साहब ने पूछा कि भाई आए कैसे हो इतने दिन से। मुझे इन्होंने खान साहब ने बताया कि इन्होंने मुझे 8/10 के सेल में रखा हुआ था और 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उस सेल की मुकम्मल तौर पर लाइट बंद थी और मुझे वॉक नहीं करने दी जाती थी। और खान साहब ने बताया कि क्योंकि वो वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल ये टॉर्चर है कि आप एक कमरे में किसी को बंद रखें और वॉक ना करने दें और एक्सरसाइज ना करने दें। और खान साहब ने कहा कि जब मुझे इन्होंने लो क्वालिटी का खाना दिया तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे खुदा न खास्ता कोई जहर वगैरह दे दिया है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर मेरी तबीयत बेहतर हुई और अब वॉमिटिंग वगैरह मुझे नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने वही बातें कि टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। और फिर खान साहब को ना अपनी बहनों का पता था कि वो गिरफ़्तार हैं, ना इंतज़ार हुसैन मजूदा का पता था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब अपनी लीडरशिप के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं। और जो चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चाहे वो जो बाकी उमर अयूब साहब हैं या बाकी उनकी क़यादत है, बशमूल अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब इस वक्त जो है वो जो हुआ सो हुआ, हम किसी चीज़ में नहीं पड़ेंगे इंटरनली क्या है क्या नहीं है। इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक्त PTI की जो लीडरशिप है वो उसको क्रिटिसाइज़ करना या उनके ख़िलाफ़ महाज खोलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि आइनी तरमीम ये करवाने जा रहे हैं और एक बड़ी तबाही और बर्बादी मुल्क के लिए आ रही है, तो एक बड़ी तहरीक चलानी है। तो इसलिए इमरान खान ये समझते हैं कि अब इंटरनल तहरीक इंसाफ के अंदर जो हुआ सो हुआ, उसका चैप्टर क्लोज और आगे चला जाए और बड़ी तहरीक की तैयारी की जाए। इमरान खान साहब से ये भी पूछा गया कि कोई पॉलिटिकल कमेटी के पास डायरेक्शन नहीं थी कि जब डी चौक पे पहुंच गए तो फिर क्या करना है। तो इस पे भी इमरान खान साहब ने ना तो ये कहा कि आपको एहतजाज जारी रखना चाहिए था, ना ही इमरान खान ने ये कहा कि आपको एहतजाज जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए था। इस पे इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार की। और उसके बाद खान साहब को ये बात बताई गई कि एंडिंग हमारी अच्छी नहीं हुई और अली अमीन गंडापुर साहब वाला भी सारा एपिसोड बताया गया। और खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये अभी खान साहब ने अपना सारा बताया, फिर इधर से बातें शुरू हुई तो कोई 20-25 मिनट बाद ही पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा जी आप की मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी 1.5 घंटा था। उन्होंने कहा जी इतना ही था। तो बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने 8-10 मिनट और लिए और बात की, वरना बात नहीं करने दी जा रही थी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी पोलिटिकल लीडरशिप को कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब को और सलमान अकरम राजा साहब, अली ज़फ़र साहब और इन सब को खान साहब ने कहा है कि आप जो हैं वो आप इस वक्त PTI के लीडर नहीं हैं, आप पूरी पाकिस्तानी कौम के लीडर हैं। और इमरान खान ने इनको कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने अब पूरी पाकिस्तानी कौम को एड्रेस करना है। और इमरान खान ने कहा कि ये जो आइनी तरमीम होने जा रही हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और इन आइनी तरमीम के लिए सिर्फ PTI नहीं पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। तो खान साहब ने कहा है कि आप जब भी आप स्पीच करेंगे तो आप मेरी तरफ से पूरी कौम को एड्रेस करेंगे, पूरे पाकिस्तानी अवाम को एड्रेस करेंगे और आपने सिर्फ PTI को एड्रेस नहीं करना, PTI के कारकुनान को एड्रेस नहीं करना। और खान साहब ने 3-4 बार इस चीज़ पे फोकस किया कि इंटरनली अब चीज़ें नहीं होंगी। PTI की लीडरशिप के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये तनकीद हो रही है, अली अमीन गंडापुर पे तनकीद हो रही है, तो खान साहब ये समझते हैं कि अब ये इंटरनल जो चीज़ें इनका चैप्टर क्लोज है। पूरा फोकस जो है PTI का वो पूरे का पूरा जो है वो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक पर होना चाहिए अगर ये आइनी तरमीम होती हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम को तैयार करें कि मेरी अगली कॉल का इंतज़ार करें और लाएअमल का इंतज़ार करें। और फिर वो बातें तो आप सुन ही चुके हैं कि इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बताएं कि मुझसे ज़्यादा कौन मुसीबत में हो सकता है, जो कुछ मेरे साथ किया गया, जो मेरे साथ किया जा रहा है, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा। और ये मुझे सज़ाए मौत देना चाहते हैं दे दें, मुझे फांसी के फंदे पे लटकाना चाहते हैं लटका दें, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं करें। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, कौम से बेवफाई नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा और अपने लोगों से बेवफाई नहीं करूँगा, पाकिस्तान की इज़्ज़त हुर्मत के ऊपर कोई सौदा नहीं करूँगा और लोगों की जो इस वक्त मेरे ऊपर एक एतमाद है उसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल कॉल देंगे वो और एहतजाज होगा। साथ ही इमरान खान साहब ने एक पैगाम अली अमीन गंडापुर के लिए अहम दिया है और वो ये दिया है कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि अब जब भी नेक्स्ट एहतजाज की कॉल हो तो वो आए
اور اس بات سے نہ گھبرائے کہ وہ گرفتار ہو سکتا ہے. اگر علی امین گنڈا پور گرفتار ہوگا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, ہمیں نقصان نہیں ہوگا. اور علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ اس کو گرفتاری دینی پڑے تو وہ دے دے, لیکن اگلی جو کال ہے اس میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ احتجاج میں شریک ہو. اور یہ عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے, اور اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو میں نے ایک کریٹیسائز کیا تھا کہ اصل بات نہیں بتائی انہوں نے بیرسٹر گور صاحب نے, اب وہ اصل بات ظاہر ہے سلمان قمر راجہ صاحب نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب نے کال کی بات کی ہے کہ احتجاج کی کال وہ ایک اور دینے جا رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کریں اور ایک بڑی تحریک چلانی ہے ان آئینی ترامیم کے خلاف جو ہونے جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے کوئی نیگیٹو بات علی امین گنڈا پور کے حوالے سے نہیں کی. اور عمران خان صاحب آپ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ 14 دن پہلے کیا ہوا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ ہی کوئی انٹرنل محاذ کھولنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے تھے کہ وہ کوئی ایسی بات کریں جس سے سارا فوکس اس چیز کے اوپر ہو جائے. تو خان صاحب نے پورا اعتماد دیا اپنی لیڈرشپ کو, بیرسٹر گور صاحب کو اور سلمان قمر راجہ صاحب کو اور صاحبزادہ حامد رضا کو اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو, ان سب کو پورا خان صاحب نے جو ہے وہ اعتماد دیا ہے. اسد کیسر صاحب بھی, سوری وہ ان کا نام میں مس کر رہا تھا. اور خان صاحب نے جو ہے وہ مولانا صاحب کی تعریف کی ہے اور خان صاحب نے اب سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ تحریک پر کر دیا ہے. تو یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس تھی, اہم چیزیں تھیں. تحریک انصاف کے 11 MNAs ٹوٹے, تحریک انصاف کے پاس ان 11 MNAs کی لسٹ پہنچ چکی ہے, نام پہنچ چکے ہیں. اور یقین کیجئے ان میں سے ایک نام ایسا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کے جس اہم رہنما سے میری بات ہوئی اس نے مجھے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہے جب سے میں نے وہ نام سنا کہ وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, اس نے بھی غداری کی ہے. اور وہ نام میں تو نہیں بتا رہا, ایسے ہی میرے خلاف کمپین چل جائے گی اور پی ٹی آئی خود جب پبلک کرے گی تو آپ سنیں گے تو آپ سب ہکا بکا رہ جائیں گے, آپ سب کہیں گے کہ وہ بھی ٹوٹ گیا. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھی ٹوٹا ہے. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے 8 ووٹ آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں تو پھر 4 پی ٹی آئی کے MNA سے ووٹ ڈلوانا ہے. تو میرا خیال ہے پھر 4 کا جو ڈلوانا ہے اس میں شاید اس کا ووٹ نہ ڈلوایا جائے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا نام پی ٹی آئی خود میرا نہیں خیال کہ پبلک نہیں کرے گی, اس کا نام پبلک کرے گی پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی چاہے گی کہ اس کا نام پبلک ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بھی ٹوٹ گیا تھا. باقی بھی 11 لوگوں کے نام پی ٹی آئی کے پاس آ چکے ہیں کہ 11 بندے ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی کے MNA اور 4 پی ٹی آئی کے سینیٹر ٹوٹے ہیں, ان میں سے 2 کے نام پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں. اور اس بات کی گواہی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ دیں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے, اور ان لوگوں کا ظاہر ہے اب تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز لے گی کہ یہ بندے ہیں, ہماری اطلاع ہے کہ یہ بندے ٹوٹ گئے تھے. اور یہ لوگ ان لوگوں کے یہ 11 جو نام پی ٹی آئی کے پاس آئے ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ یہ 11 نام پی ٹی آئی کے پاس ایسے آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور بھی سورس سے آئے ہوں, لیکن ایک سورس یہ تھا کہ جو 11 لوگ کمپرومائز تھے, جو بکے ہوئے تھے, ان میں سے ایک شخص نے, ایک MNA نے اپنے ایک بندے کو بلایا, اپنے ایک وہ جو اس کے سٹاف کا بندہ تھا اس کو بلایا, اور اس کے سٹاف کے بندے نہیں پی ٹی آئی کو, کیونکہ وہ خان کا جیالہ تھا, اس نے ہی پی ٹی آئی کو کی قیادت کو فون کر کے بتا دیا کہ بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے باس سمیت یہ نام جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں آپ کے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.